maka inilah bahagia. Inilah bahagia. Jadi bahagia ini singkat, terwujudnya keinginan daripada hati kita. Hajat hati kita terpenuhi keinginannya, terwujudkan keinginan, itulah bahagia. Dan seluruh manusia ini menginginkan kebahagiaan. Semua ini menginginkan kebahagiaan. Orang kaya, orang miskin, orang desa, orang kota, orang sehat, orang sakit, laki-laki, wanita, yang cantik, yang tampan, yang jelek dan sebagainya. Jadi semua yang hidup di dunia ini, manusia yang hidup di dunia ini menginginkan kebahagiaan. Menginginkan kebahagiaan. Dan apa makna daripada kebahagiaan itu sendiri? Apa makna daripada kebahagiaan itu sendiri? Makna kebahagiaan itu adalah ketika terpenuhinya keinginan hajat hati kita. Ketika terpenuhi ini keinginan hajat hati kita, itulah bahagia. Itulah bahagia. Hari ini Masya Allah, berbuka puasa Ramadan, ada yang menginginkan es buah, ada yang menginginkan es air kelapa. Ketika ada wujud keinginan hati kita ini, harapan hati, hajat hati ini wujud, maka bahagia gitu. Ada yang pengen makan yang asam-asam, ada yang pengen makan yang asin-asin, ada yang pengen makan yang manis-manis. Ketika berbuka puasa wujud ini, maka inilah bahagia. Inilah bahagia. Jadi bahagia ini singkatnya, terwujudnya keinginan daripada hati kita. Hajat hati kita terpenuhi keinginannya, terwujudkan keinginan, itulah bahagia. Jadi bahagia ini hakikatnya adalah usaha atas hati. Usaha atas hati. Usaha mewujudkan daripada keinginan hati, harapan hati. Dan hati manusia ini ajib, Masya Allah. Kalau dilihat hatinya kecil, kurang lebih satu genggaman tangan, ukuran daripada hati. Tetapi Masya Allah, rumah masuk dalam hati, mobil masuk dalam hati, kendaraan masuk dalam hati. Semua dimasuk dalam hati manusia. Semua dimasuk dalam hati manusia. Sedangkan Allah SWT katakan qalbun mu'min baitullah. Hati orang beriman ini rumahnya Allah. Hati orang beriman ini rumahnya Allah. Hajat keinginan hati kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemenuh daripada harapan keinginan hati kita. Kemudian ketika Allah wujudkan daripada hajat-hajat, kebendaan-kebendaan ataupun keduniaan-keduniaan ini, kita letakkan dia di tempatnya. Mobil kita letakkan di garasi, jangan dimasukkan di dalam hati. Handphone letakkan di atas meja, jangan dimasukkan di dalam hati. Rumah letakkan di atas tanah, bukan diletakkan dalam hati. Jadi letakkan makhluk-makhluk ini pada tempatnya. Jadi usaha untuk hidup bahagia adalah usaha untuk mewujudkan daripada keinginan harapan hati kita. Keinginan dan harapan hati kita. Jadi keadaan hati ini menentukan kita ini bahagia atau tidaknya. Suasana kehidupan ini salah satunya tercermin daripada keadaan dan suasana hati kita. Jika suasana hati sedang baik, maka wajah akan terlihat ceria, mudah senyum. Ketika hati ini baik. Tapi ketika hati ini sedang tidak baik, mulai nampak kasar-kasarnya, keluar daripada emosionalnya, karakter aslinya, ya kan? Jadi hati ini Masya Allah, bahagia adalah ketika terpenuhi daripada hajat hati kita. Ketika terpenuhi daripada hajat hati kita, maka itulah kebahagiaan. Dan mutlak yang bisa memenuhi daripada keinginan hati manusia itu adalah Sang Maha Pencipta hati. Sang Maha Pencipta hati, Sang yang menciptakan manusia itu sendiri gitu. Nah, kalau manusia ingin memenuhi daripada keinginan manusia, tidak akan bisa. Contoh saja, seorang suami ingin memenuhi daripada hajat-hajat istri dia, keinginan daripada istri dia,
Tidak akan mampu jika tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baru ingin memenuhi daripada kebutuhan rumah saja, seorang suami ini udah stresnya, lelahnya, banting tulang kerjanya 15 tahun. Kadang hutang rumahnya 15 tahun, angsurannya 15 tahun. Baru satu ya rumah. Belum kendaraan. Tambah lagi stresnya 3 tahun. Harus mencicil. Ya kan, belum isi-isi rumah dan lain sebagainya. Ini hanya 1/1000 keinginan daripada istri kita, belum keinginan daripada anak-anak kita. Maka ketika kita menyandarkan kemampuan, merasa kita ini mampu mewujudkan daripada harapan keinginan hati kita, maka disinilah terjadilah satu sifat sombong. Maka kita yakini benar-benar dalam hati kita bahwa yang bisa mewujudkan daripada hajat, keinginan daripada setiap hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta hati. Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pemilik hati. Maka syariat boleh kita, seorang istri minta pada suami, Abi, Umi minta belikan pakaian seperti ini untuk lebaran. Abi, misalnya anak kita minta belikan ini dan lain sebagainya. Syariat boleh sampaikan kepada makhluk, tapi hakikat hati tawakal, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Sang Maha pemenuh kebutuhan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman dan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengikat hati kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan hati kita ini benar-benar qalbun mu'min baitullah, kita orang beriman, sehingga hati kita ini benar-benar adalah tempatnya Allah Subhanahu wa taala, masuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala tak pandang awal kita, tapi yang dipandang Allah akhir kita. Maka kita berusaha senantiasa menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang bisa mentaati perintah Allah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.